እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ትምህርት ላይ የ12ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት 2018 ላይ የተዘጋጁ ሞዴል ኤግዛሞችን እንሰራለን። ሞዴል ኤግዛም 1 ፓርት 2 ነው ለዛሬ የምናየው። እነዚህ ሞዴል ኤግዛሞች በ2018 ኢንትራንስ ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ሞዴል 100 ጥያቄዎች ናቸው። ሌሎችም በርካታ ሞዴል ኤግዛሞች አሉን። እነዚህን ሞዴል ኤግዛሞችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ሾርት ኖት ጋር የያዘ መጽሐፍ። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡ አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡን አብረን እንቀጥላለን። አሁን ወደ ቶፒኩ እንለፍ። 26 one of the following what the main factor for the decline of the Zagwe kingdom? A. The rise of Islam around the Red Sea. B. The internal succession problem. C. The interference of foreign powers. D. The internal economic development. B. ኢንተርናል ሰክሴሽን ፕሮብለምስ ነው። የአንዱ የዛጉዌ ኪንግደም የወደቀበት ምክንያት የእርስ በርስ ነው። ውስጣቸው የነበረ የኪንጎቹ ውስጥ የነበረ የእርስ በርስ እንትን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዛጉዌ ዳይናስቲ ላክድ a firm law of succession. this leads to frequent civil wars. የእርስ በርስ ጦርነትም አስከትሎ ነበረ ማለት ነው between brothers and cousins, which weakened the state and eventually allowed ይኩኖ አምላክ to overthrow the last king ማለት ነው። 27 the last king of the Zagwe dynasty defeated by the ይኩኖ አምላክ was A. ናኩቴ B. ሃርቤ C. ይትባረክ D. ላሊበላ C. ይትባረክ ነው። ይትባረክ the king Yitbark was the last rulers of the Zagwe dynasty. He was killed in ጋየንት by the ይኩኖ አምላክ ማለት ነው። በጋየንት ነው በይኩኖ አምላክ አማካኝነት ስታብሊሽ የተደረገ። ከዛ ይኩኖ አምላክ የሶሎሜኒክ ዳይናስቲን ስታብሊሽ ያደረገ ማለት ነው። 28 the founder of the Zagwe kingdom ይኩኖ አምላክ ይትባረክ መራ ተክለ ሃይማኖት ድልናወድ ሲ መራ ተክለ ሃይማኖት ኦኬ አራውንድ 1137 አካባቢ መራ ተክለ ሃይማኖት ምንድነው አገው ጀነራል seized power from the decline Aksumite states to start the new dynasty. አክሱማይት ኪንግደም ዲክላይን ከሆነ በኋላ እና ይሄ ዛጉዌ ኪንግደም የተመሰረተው ማለት ነው። እሱም በመራ ተክለ ሃይማኖት አማካኝነት 29 the Zagwe dynasty came to power after ዳሞት አክሱም ጎንደር አዳል ቢ አክሱም ነው። ከአክሱም ውድቀት በኋላ ወይም አክሱም ዲክላይን ከሆነ በኋላ ዛጉዌ ዳይናስቲ ነው የተፈጠረ ማለት ነው። 30 which one of the following is correct about the Christian Highland kingdom from the 1270 to 1529? A. It had no permanent capital city. B. It did not have a vast empire. C. The rulers expand foreign relations with the European countries. D. It had used paper money. A. It had no permanent capital city ማለት ኦኬ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ወይም ይሄ ሶሎሞኒክ ዳይናስቲ የሚባለው ዩዝድ ሞባይል ካፒታል ሲስተምስ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚዘዋወር እንጂ ካፒታል ፐርማነንት የሆነ ሲቲ ወይም ፊክስድ ሲቲ አልነበረውም ማለት ነው። ዚስ ፔሪድ ኖን አስ ምን ይባላል? ሞባይል ካፒታልስ ዘ ኪንግስ ሊቭድ ኢን ዘ ሮያል ካምፕስ ወይም የካምፕ የሚባለው ይሄ ሙቭ የሚያደርጉበት ካምፕ ከቦታ ቦታ የሚዘዋወሩበት ነበር የሚኖሩ ማለት ነው። from the place to place to maintain control, collect tributes, prevent the depletion of local resources እነዚህን ለማግኘት ሲሉ ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሱ ነበረ ማለት ነው። 31 ኢትዮ ኤርትሪያን ዋር
of the late 1990s was caused by the Ethiopia's demand to get access to the sea via Assab, the Eritrea's demand to import Ethiopian agricultural products free of taxes, C. Ethiopia's refusal to use Mazawa as a major port, D. Eritrea's military assault on Ethiopia and invasion of border areas of Ethiopia. D. Eritrea's military assault on Ethiopia and invasion of border areas of Ethiopia ነው ዋና እንትኑ የባድሜ የሚባለው ዋና ጦርነቱ የነበረ የኢኮኖሚክ ቴንሽን ነበረ። የኢኮኖሚክ ፕሮብለሞች ለምሳሌ ከዛ በፊት ኤርትራ የኢትዮጵያን ቡና ከኢትዮጵያ እየወሰደች ሜድን ኤርትራ ብላ ትሸጥ ነበር፣ ኤክስፖርት ታደርግ ነበረ። ብር በነፃ ይጠቀሙ ነበር። የኢትዮጵያን ብር ከኢትዮጵያ ብዙ ሸቀጣሸቀጦች በነፃ ይገቡላቸው ነበረ። ነገር ግን ቀስ በቀስ ደግሞ ይሄ የቦርደር ኢሹ እያስነሳ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የኤርትራ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ እየገፉ በመምጣት እና ወረራ በማካሄድ በዛ ምክንያት ምን እንትን አለ ማለት ነው፣ ጦርነት ተቀሰቀሰ። በተለይ ባድሜ አካባቢ ማለት ነው። እና በኢትዮጵያ የበላይ አሸናፊነት ተጠናቋል ማለት ነው። 32 which one of the following is the major factor of the beginning of the industrial revolution in Western Europe? A. A long period of change and development since in Middle Age. B. Organizational and technological changes since the middle of the 19th century. C. The continuous migration of the people from rural to urban areas. D. The establishment of European colonial administration. A. A long period of change and development since the Middle Age. Okay, so the revolution wasn't overnight event. በአንድ ጊዜ ተከሰተ አይደለም አይደለ? ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን it was built on the scientific revolution, an accumulation of capital from the trade and agriculture improvements ከአግሪካልቸር ከትሬድ ኢምፕሩቭመንትስ በኋላ ነው ይሄ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኢን ዌስተርን ዩሮፕ የነበረው ማለት ነው። 33 why did European powers change their mind from legitimate commerce to establish colonial administration over Africa? A. African local chiefs requested European expansion of industries. B. They wanted to bridge technological gaps for Africa. C. They could not get raw materials through legitimate commerce in the desired amount and speed. D. They feared Africans exposed to European technology would protect their sovereignty. C. They could not get raw materials through legitimate commerce in the desired amount and speed ማለት ነው። በዋናነት አፍሪካን በኮሎኒ ወይም ደግሞ በቅኝ ግዛት ከመያዛቸው በፊት ኢሮፒያኖች ዋና እንትናቸው የነበረ ስሌቭ ትሬድ ነበረ። ከስሌቭ ትሬድ በኋላ ወደ ኢንዱስትሪ አደጉ። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከዛ በኋላ ነው የመጣ። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነገሮችን በኢንዱስትሪ ማምረት የጀመሩበት ወቅት ነው። ነገር ግን ለኢንዱስትሪያቸው ግብአት የሚሆን ሮ ማቴሪያልስ በበቂ ሁኔታ ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ ይህንን ሮ ማቴሪያል ደግሞ ማግኘት የሚችሉት ምን በማድረግ ነው? ኮሎናይዜሽን በማስፋፋት ነው። ስክራምብል ፎር አፍሪካ በማለት አፍሪካን በመቀራመት ማለት ነው ሮ ማቴሪያልን ለመውሰድ ያሰቡበት ወቅት ነው ይሄ ማለት ነው። 35 how did the central authority revive and communicate in the creation of centralized Ethiopia in the last quarter of the 19th century after ዘመነ መሳፍንት? A. through people to people interaction mainly after the revival of long distance trade. B. through recurrent intervention of
external powers and people's commitment to defend sovereignty. C. Through military conquest and territorial unification effort of the successive kings of the second half of the 9th century. D. Through peaceful submission of autonomous and semi-autonomous states. C. Through military conquest and territorial unification efforts of the successive kings of the second half of the 19th century. So this refers to the work of the Emperor Theodorus II, Johannes IV, and Menelik II, who used military forces to end the ዘመነ መሳፍንት and unify the country ማለት ነው። በዘመነ መሳፍንት ጊዜ ከአጼ ቴዎድሮስ በፊት ማለት ነው የነበረው ኢራ የዘመነ መሳፍንት ተብሎ ይታወቃል በኢትዮጵያ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ዘመነ መሳፍንት የየአካባቢው ገዢዎች ነበሩ። እነሱ የየአካባቢያቸውን የሚያስተዳድሩበትና ከዛ ደግሞ እርስ በርስ በተለያየ ኢንተረስት እርስ በርስ የሚዋጉበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። ለምሳሌ የሰሜን ነበረ፣ የደቡብ፣ የሸዋ፣ የወሎ፣ የጎጃም፣ የጎንደር ምናምን የተባለ መሳፍንቶች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ የዘመነ መሳፍንቱ ወቅት እንዲያበቃ በዋናነት ሮል የተጫወቱት እነዚህ አራት ኪንጎች ናቸው አሁን የጠቀስናቸው፣ አጼ ምኒልክ፣ አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ። ዜና እነዚህ ሶስት ኪንጎች ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን ዩኒፋይ እንድትሆን አሁን ያላትን ኢትዮጵያ ቅርጽ እንድትይዝ ያደረጉ መሪዎች ናቸው ማለት ነው። 35 How did the Hewitt Treaty of 1884 lead to the Battle of Matama and the death of the Emperor Johannes IV? A. In the treaty, the emperor agreed to send Ethiopia's spies and soldiers to fight for British against the Mahdists. B. His military assistance for the safe evacuation of the sandwiched Egyptian military forces through the Ethiopian territory. C. The emperor agreed to take part of the future of Anglo-Egyptian kingdom over the eastern half of Sudan. D. The Mahdists wanted to realize their long-sought dream of controlling the source of the Blue Nile River and invaded areas from the Benishangul Gumuz to Gondar. B. His military assistance for the safe evacuation of the sandwiched Egyptian military forces through Ethiopian territory ማለት ነው። ይሄ 36 the classification of the countries into first, second and third world after World War II was based on A. their political alignment and level of economic development, B. their geographical locations with references to major water bodies, C. the potential year have for the development of a strong national identity, D. the number of population and territorial extent they administer. A. their political alignment and level of economic development ነው። ሀገራት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ፈርስት፣ ሰከንድ እና ሰርድ ወርልድ ተብለው የሚታወቁ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፈርስት ወርልድ በአሜሪካ የሚመራ ዩኤስ ሌድ ዘ ካፒታሊዝም ማለት ነው። በካፒታሊዝም የሚመራ የካፒታሊስት ሀገር በአሜሪካ ማለት ነው ፈርስት ወርልድ ይባላል። ሰከንድ ወርልድ ደግሞ ዩኤስኤስአር ወይም ደግሞ የተባበረችው ምንድነው ሶቪየት ህብረት ወይም የአሁኗ ራሽያ የምንለው ማለት ነው። ሶሻሊስት ነበሩ። ሰርድ ወርልድ ደግሞ ነን አላይንድ ወይም ዴቨሎፒንግ ኔሽንስ፣ ሌሎች ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ ያሉት ደግሞ ሰርድ ወርልድ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን የማይደግፍ ሶሻሊስትም ካፒታሊስትም ያልሆነ ወይም ሁለቱም መሀል ላይ ያለ ሰርድ ወርልድ ይባላል ማለት ነው። 37 which was the
consequences of the 1974 revolution in Ethiopia? A. The establishment of popular government. B. The ratification and implementation of popular constitution. C. The replacement of imperial government with military administration. D. The establishment of the revolutionary government run by revolutionary intellectuals. C. The replacement of imperial government with military administration። የ1974 ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ አብዮት የሚባለው በ1974 የነበረው ማለት ነው። በዋናነት ምንድነው ያደረገው? ኢምፔሪያል ገቨርንመንትን ወይም ደግሞ የኢምፐረር ወይም የአፄ ኃይለሥላሴ ወይም የሞናርኪውን ወደ ሚሊተሪ ቀይሩታል ማለት ነው። ሚሊተሪው ደግሞ የደርግ ነበረ። ስለዚህ ወደ ደርግ እንዲቀየር ያደረገ ሪቮሉሽን አብዮት ነበረ፣ ንቅናቄ ነበረ ማለት ነው። 38 what made the Algerians war of independence prolonged and destructive compared to the other French colonies? A. The presence of large numbers of white settlers and the refusal of the French government to grant independence. B. The interest of moderate Algerians to stay with French until liberation leadership matured. C. UN resolution delay independence due to the concern about white settlers. D. Lack of military and moral support from the independent African states. A. The presence of large number of white settlers and the refusal of the French government to grant independence. ሶ ይህ አንዱ የአልጄሪያን ኢንዲፐንደንስ ያደረጋት ክስተት ማለት ነው። ኖን አስ ዘ ፔድስ ኖርስ ዚስ ሴትለርስ ኮንሲደርድ አልጄሪያ ፓርት ኦፍ ፍሬንች ኤንድ ሊዲንግ ቱ ብሩታል 8 years ዋር ማለት ነው። 39 Ethiopia in the post 1991 period. A. Has been exercised ethnic-based federalism with the right of the nation's nationalities and peoples to govern themselves. B. Had completed its state-building process with the active participation of the entire citizenry. C. Remained politically stable due to peaceful power transition among parties. D. A unitary state structure with presidential politics has been applied since the 1995 constitution. A. Has exercised ethnic-based federalism with the right of nations, nationalities and peoples to govern themselves ማለት ነው። ፖስት 1991 ማለት ከ1991 በፈረንጆች አቆጣጠር በኋላ ኢትዮጵያ ኢትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝምን ኤክሰርሳይዝ እያደረገች ትገኛለች ነው። ኢትኒክ ቤዝድ ማለት ብሔርን መሰረት ያደረገ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ እና ውሳኔያቸውን እንዲወስኑ የሚያስችል መብት ሰጣቸው፣ ኤክሰርሳይዝ ያደረጉ ነው የሚለው ማለት ነው። 40 why did EPRP oppose the Derg while Mason preferred a strategic alliance? A. The military junta had illegally seized power from the imperial government. B. The Derg was unpopular because it couldn't establish civilian government. C. The military junta had hijacked the revolutionary and could not establish civilian popular government. D. The military junta betrayed the country by killing top military and civilian officials in one day. C. The military junta
had hijacked the revolution and could not establish civilian popular government ነው። ይሄ ኢፒአርፒ demand an immediate transition to civilian rule while the Mason believed in working with the Derg to implement socialist reforms first ማለት ነው። 41 which one of the following sultanate associated with the Walasma dynasty? ሸዋ፣ ባሌ፣ ኢፋት፣ ዳዎ። ሲ ኢፋት። So the Walasma dynasty ruled the Sultanate of Ifat, which became the influential in medieval Ethiopia. 42 one of the following is incorrect about Dark Age. A. It was early part of the medieval period. B. Civilization in Western Europe declined. C. The Eastern Roman Empire split from the Western Roman Empire. D. The Dark Age took place from 500 to 1000. C. Eastern Roman Empire split from Western Roman Empire ማለት ነው። ይሄ incorrect ነው ይሄኛው። So the Roman Empire formerly split in 395 CE ሴንቸሪ ላይ የነበረ ማለት ነው። before the so called the dark age this so ይሄኛው incorrect ነው ማለት ነው። 43 new inventions of compass, better ships and maps were the factors at the beginning of a dash. Renaissance, Reformation, Exploration and Discovery. D. Enlightenment. C. Exploration and Discovery ነው። ኮምፓስ የሚባለው መሳሪያ ኢንቨንት መደረጉ፣ ሺፕስ መርከቦች እና ማፕስ ካርታዎች መዘጋጀታቸው ለአሰሳ ወይም ዲስከቨሪ መጀመር ዋና አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው። ኦኬ 44 the 7 years war took place between Germany and Italy, Britain and France, Spain and Portugal, Belgium and Denmark. B. Britain and France ነው። ይሄ 7 years war from 1756 እስከ 1763 was the main fight between the Britain and the France with the battles across Europe ማለት ነው። 45 which was the following was a key feature of early capitalism in Europe? A. The development of banking system facilitated long distance trade. B. The decline of the power of the bourgeoisie in local and international trade. C. The relocation of the manufacturing from cities to the countryside. D. Heavy investment in the construction of railway and roads. A. Development of banking system facilitated long distance trade. A. Key feature of early capitalism in Europe የነበረ ማለት ነው። Okay, so banking and credit systems were essential to support merchants and long distance trade in the early capitalism ማለት ነው። 46 which of the following were elements of capitalist economic relations? A. Long distance trade and banking. B. Urbanization and industry. C. Urbanization and long distance. D. Factory and industry. A. Long distance trade and banking. Okay, so capitalism in its early stage was fueled by the trade and the banking system that financed it. 47 Renaissance was dash religious movement, intellectual movement, counter reformation, enlightenment. B. Intellectual movement ነው። The Renaissance was a revival of the classical learning, arts and science, making it
ፕራይመሪ ኢን ኢንቴሌክቹዋል ኤንድ ካልቸራል ሙቭመንትስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢትስ ሪበርዝ ኦፍ ዘ ግሪክ ኤንድ ሮማን ኖሌጅ አርት ኤንድ ሁማኒዝም። 48 The Holy Roman Empire consisted of A. France and Italy, B. Germany and Italy, C. Britain and Spain, D. Norway and Denmark. B. Germany and Italy ማለት ነው። ኦኬ The Holy Roman Empire covered mainly the Central Europe including the modern day of Germany, ኖርዘርን ኢታሊ እና ሌሎች ኔይበሪንግ ሪጅንስ የሚያካትት ነው ይሄ ሆሊ ሮማን ኢምፓየር የሚባለው። 49 One of the following was a factor for the rise of the early capitalism. A. Industrial revolution, B. beginning of the exploration of discovery, C. the decline of the industry, D. the devastation of agriculture. B. the beginning of the exploration and discovery. Okay, so the age of exploration created new trade routes, colonies and wealth, fueling the rise of capitalism in Europe. 50 One of the following persons did not participate in the age of exploration and discovery. A. Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Donatello, D. Bartholomew Diaz. C. Donatello. Okay, Donatello was the Renaissance artist, not an explorer ማለት ነው። ኤክስፕሎረር አይደለም ይሄ ኖት ኢን ዘ ዲስከቨሪ ፓርቲሲፔት ያላደረገ እና ኤክስፕሎሬሽን ኤጅ ላይ ያልነበረ ነው ይሄ ዶናቴሎ። ኦኬ ኢትስ ሬኔሳንስ አርቲስት ኖት ዘ ኤክስፕሎረር ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ሁሉም ምኖች ናቸው ማለት ነው፣ አሳሾች ነበሩ እነዚህ። የባርቶሎሜው ዲያዝ፣ ኮሎምበስ ለምሳሌ ፌመስ ፎር ዘ ቮያጅስ ቱ አሜሪካስ 1492 ላይ የነበረ ማለት ነው። ዲያዝ ደግሞ ባርቶሎሜው ዲያዝ ዘ ፈርስት ራውንድ ኬፕ ኦፍ ዘ ጉድ ሆፕ ኢን አፍሪካ፣ በደቡብ አፍሪካ በኩል ወይም ደቡባዊ የአፍሪካን ክፍል እንትን ያለ የመጀመሪያው አሳሽ ነው ይሄ ባርቶሎሜው ዲያዝ የሚባለው። በት ዚስ ዶናቴሎ ኢዝ ኖት ዲስከቨረር ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ፓርት 2 በዚህ ጨርሰናል። ፓርት 3 እና 4 እንቀጥላለን። ለ2018 ኢንትራንስ ተፈታኞች የተወሰነ ለማገዝ ያክል ነው። ጥያቄዎችን እንደዚሁ በርካታ ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህን በርካታ የሞዴል ጥያቄዎችን እና ሌሎችንም በማካተት በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ይህ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን አጋዥ መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኑ። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥሉት በሌላ ቶፒኮች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።